السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا تصحيح تاع امتحان مباراة التعليم دورة نوفمبر 2019. التخصص اللي غنخدم عليه في هذا الفيديو هو المعلوميات. على بركة الله غنبداو الأسئلة والأجوبة وميم طون. السؤال الأول كيقول لك إن باز دو دوني إيديت كوغيرونت. لا ريبونس لي كوريكت هو أ. Toutes les contraintes intégrées sont respectées. Deuxième la question. Tiens, une technique consistant à voler les informations de la part de l'utilisateur pour courrier électronique téléphonique, contact direct ou un site web falsifié s'appelle la réponse et ingénierie sociale. D. Deuxième la question numéro 3. Je vais vous faire la question qui est le choix de mot de passe faible et transmission les données sur des réseaux de communication non protégés sont des exemples de vulnérabilité. La réponse c'est A. Ou la réponse. Deuxième question numéro 4. Le résultat de l'opération est logique bit à bit sur les deux nombres binaires 1011 et 1001 et la réponse ملي غدير لوجيك بيناتهم يعني غيكون عندك هذيك الجوده غادي يعطيك لا ريبونس لي كوريكت اللي عندك تما هو لا ريبونس A. Question numéro 5. Ce PowerPoint une page s'appelle une diapositive. يعني مثلا في الوورد كنهضروا على لي باج الصفحات مي في الباوربوينت تاع العروض كنهضروا على باج كتسمى une diapositive يعني la réponse c'est A. Pour insérer un saut de ligne dans une cellule Excel on tape يعني بغينا نزيدو واحد اللين اش كنديرو كنزيدو Alt plus Entrée نديرو Alt كنتبعوها Entrée. Pour question 7 sous Word pour insérer un organigramme on utilise l'objet باش نزيدو واحد l'organigramme بحال اللي فيه شي شيمه ولا فيه شي حاجه كاين Smart Art. La réponse c'est B. راها معروفه Smart Art كتكون مكتوبه في المنيو الفوق. Deuxième la question 8. Pour visualiser le résultat final d'une présentation sur PowerPoint on utilise le mode لا بغينا صوبنا العرض وبغينا نشوفوه اش كنستعملو diaporama يعني la réponse c'est D. Pour la question 9 sous Windows lorsqu'on supprime un dossier non vide بغينا نستعملو واحد dossier ماشي vide la réponse اللي correcte من بين هاد الشوا اللي عطينا هو C. Intégralité du contenu est supprimée envoyé vers la corbeille. Deuxième la question numéro 10 sur l'Excel la forme arrondie عاطين فيها واحد لو نومبر 397 فاصلة 746 بوان فيرغيل دو رونفوا يعني هاد الفونكسيون ملي كديرها اش كتعطيك لا ريبونس لي كوريكت هو دي يعني ملي كديرها بحال كاش كدير هي كتاخذ لك غير العدد شحال بغيتي حتى من ورا الفاصله بغيتي 2 كتعطيك هاد جوج ارقام وكتشوف الرقم الثالث الا كان فايت الخمسه كتاجوتي واحد الرقم من هاد الربعه كتولي 5 هاي يعني كتاخذ جوج ارقام وكدير 75. Sous l'Excel quelle est la valeur envoyée par la formule 3 fois 12 moins 7 divisé sur 3. La réponse c'est 34. La réponse c'est D. عملية حسابية تقدموا فيها القواعد اللي يمكن لينا نخدموا بها. على بركة الله الكيسيون 12 sous l'Excel la forme C I A يعني virgule P2 virgule positif négatif renvoi positif يعني وقتاش غتعطيك هذيك renvoi positif قال لك سي الا كان لا ريبونس اللي صحيحه هي سي A et B valeur vrai الا كانوا هذوك بجوج صحاح عادي يمكن لها تعطيك فغي يعني حيت كاينه عندنا هاد اي كتقولك يعني خص هادي وهادي يكونوا صحاح باش تعطيك هادي كون كانت هاديك او يعني او موان يكون واحد فيهم اللي صحيح غادي تعطيك لا ريبونس لي بوزيتيف. Deuxième 13 que renvoie la formule recherche verticale D2 à 2.B2 de vrai saisie dans la cellule E2 هاي باش هنا نشوفوا واش خصها تعطينا شي حاجه من هاد لي زارتيكل حنا عطيناها الكود ها هو خصها تعطينا شي ارتيكل ملي كتكون عندنا هاد العمليه بحال وكنديروا فيها فغي اش كدير كتبري مثلا نذكر 39 الا جيت لاحظت فيها الطابلو ما كاينش ولكن كتمشي كتقرب لشي حاجه اللي قريبه ليها ولكن اللي قريبه ليها خاصها تكون
صغر منها ماشي كبر منها. اللي صغر منها اول حاجه اللي صغر منها قريبه لها، بحال 39 الكود اللي صغر منه هو 38. اذا غتعطينا سوري لا ريبونس سي ا. ندوزو للكيسيون 14. سو SQL Server combien de fichiers sont nécessaires pour créer une base de données. شحال من فيشي غنحتاجو باش نكريو واحد الباز دو دوني؟ سي لا ريبونس سي 3 fichiers. ندوزو ل 15. Sur SQL Server, la compression des données est configurable. Normalement, la réponse est correcte. Oui, uniquement pour les sauvegardes. Sur SQL Server, quel est le nom du groupe de fichiers utilisé par les tables système primary اللي كنحدو فيهم primary. هنايا sur SQL Server, quelle est l'instruction faut-il utiliser pour enlever un privilège à un utilisateur? هما revoke. نديرو revoke. Une vue ne sert pas à assurer la tolérance au panne. Les vues كاينين في الباز دو دوني. Question 19. La normalisation d'une relation base de données ne perd pas éviter les jointures dans les requêtes. Les jointures ضروري les relations تستعمل لك وكترد البال les jointures. Question 20. Le principe du modèle relationnel de base de données consiste à représenter, la réponse est correcte, ou c'est les données d'une entité par une relation. Deuxième question 21. Quelle est la sortie du bloc instruction suivant? هذا البلوك تاع les instructions اللي عندك هنايا هذا اللونغ سي، وغادي تشوف اش غادي يعطيك. لا ريبونس لي كوريكت هو ا. عفوا نكملو. 22. Quel est le test correct pour éviter que R est la diviseur commun de A et B? La réponse est correcte, oui, B. ندوزو الكيسيون numéro 23. Soit un tableau déclaré par l'instruction double table 8 que représente alors l'expression étoile table plus 2 plus 1. La réponse est correcte. Normalement doit يكونوا في les pointeurs. Et B. Combien, question 24. Combien de fois la fonction f est invoquée dans le bloc d'instruction suivante? غادي تعاود هذيك الفونكسيون f تعاود 3 fois. لاحظتوا ملي عندك دو بوكل هذا راه في اللونغاج سي غادي تعطي 3 fois اللي غادي تعاود هذيك الفونكسيون. Question 25. Quelle est l'erreur est glissée dans le programme suivant? La réponse est correcte. La réponse est D. 26. Quelle est la sortie du programme suivant? هذا البروغرام اللي عندنا هذا غادي تحاولوا تشوفوا واش غادي يعطي. هادو لي بوينتور. La réponse est correcte هو D. Pour question 27. Combien d'instances de la classe A créer le code suivant? عندكم في هذه في جافا شحال غادي تكريا من مرة الكلاس A؟ تكريا 2 fois. يعني la réponse c'est D. Pour la question 28. كافيشورا لو كود سويفون. اش غيتافيشي لينا من الكود؟ من هذا الكود هذا اش غادي يعطينا من هذا الكود؟ لا ريبونس لي كوريكت هذه في جافا و بي باردون ا. 24. La liaison tardive est essentielle pour assurer يعني فين كتكون في البوليمورفيزم. هي فين كتكون في جافا ولا في السي شارب ولا حتى في السي بلس بلس. كيسيون 30. كافيش لو كود جافا سويفون. هذا في جافا اش غيعطينا؟ لا ريبونس لي كوريكت هي سي 23. Quelle couche du modèle OSE permet de gérer les segments de données? La couche, il y a couche transport.
La réponse c'est D. Quel protocole permet l'attribution automatique dans les adresses IP aux machines connectées au réseau؟ يعني باش كتعطيو لي زادريس اوتوماتيك لي ماشين اللي مكونيكتين فواحد الريزو كنستعملوا البروتوكول دي اس سي بي. دي اس سي بي هو اللي كيعطي هذاك لي زادريس اوتوماتيكمون لي هوت اللي مكونيكتين فواحد الريزو. Si la passerelle par défaut est mal configurée sur les hôtes, quel est l'impact sur la communication؟ يعني شنو هو التأثير هذاك الباسريل par défaut اللي كان ما مديرينش لي كونفيغوراسيون مزيانه. La réponse est correcte, c'est C. Les hosts pour communiquer avec les autres hosts sur le réseau local. يعني دوك الحواسيب في الريزو لوكال راه كيكومونيكو مع بعضياتهم. Mais elle est incapable de communiquer avec les autres hosts sur les réseaux inouïs. يعني les autres اللي في les réseaux الاخرين ما يمكنش لك تكومونيكي معاهم. يعني la réponse c'est C. Reportez-vous à illustration ci-dessous à hôte A. Vous se connectez à hôte B sur un autre réseau. Quelle adresse IP peut être attribuée à hôte A en vue de permettre cette connectivité؟ عندنا واحد دو ريزو وعندنا واحد دو هوت وباش يكومونيكيو مع بعضياتهم باش من الادريس اللي غادي نحتاجو في هذه. لا ريبونس سي دي 72 16 11 67. ندوزو الكيسيون 35. Combien y a-t-il du bit dans une adresse IPv4 IPv4 فيها 32. La réponse c'est A. هنايا on veut découper le réseau l'adressage IP 72 30 00. Quel masque de ce réseau permet de garantir un découpage en sous-réseau avec exactement de 510 machines chacun؟ يعني اش من ماسك اللي غنحتاجو. ماسك اللي غادي نحتاجو في هذه الحاله هو سي 255 255 254. سي كلاس سي كلير. هنايا كنهضروا على الكلاس بي. هنايا التيب تاع لي كلاس في لادريس كلاس بي. هنايا quel résultat il est renvoie par la fonction ci-dessous pour l'appel F5. هاد الفونكسيون هادي عندكم جو بونس هادي دو فان دا في الالغوريثم باش غتعطينا هاد لا ريبونس سي بي 15. Soit I un entier et P un pointeur, c'est un élément du type caractère. Expression P1 égale à P plus I dessinée, la réponse est correcte, soit A. Un pointeur, c'est un élément du type caractère. نشوفوا que retourne l'algorithme ci-dessous pour A égale à 37 et B égale à 12. عندنا واحد الالغوريثم وغادي نشوفوا واش غيعطينا لا ريبونس. لا ريبونس اللي غنديرو كاين هاد الفونكسيون كاين واحد لونسومبل تاع لي بوكل. هنا عندنا بوكل كاين طونط كو. لا ريبونس سي دي. pour الكيسيون 40 كيسيون 40 عندك هنايا que signifie l'acronyme HTML. La réponse est D. hypertext markup langage. كنتمنى ان هاد لي ريبونس يكونوا عاونوكم باش تبريباريو مزيان ان شاء الله للكونكور تاع التعليم وبالتوفيق لكم ان شاء الله للجميع.